Ka ba lumanglangoy guys? Di ka ba lumanglangoy guys? Ay madiri ma, kadanlog niya ma. Walking guys, we are sinilas kag bakal. Ay, ganga. Uy, baho na kitag singat ang hiro. Hi guys. Hi guys! Nagdalamig skateboard guys. At saka badminton yan. Malulong mi sa dagat, guys! Ma, suot na ko yung sapatos kani ba? Mas dali man ni kay dili na ka magliston. Pwede man itanggalon ang liston kung kuan. Oh, nganong yung tanggal man? Mas dali ni oh. Nasulad? Gamita tong kahoy lagi na dito. Katong kuan, ibutang ditong kahoy bitang pang kuan dire. Mas nindot ni oh. Di na ka magliston. Ha? Practice utamig e-bike ma kung gina si Manong ma. Pasundon si Papa. Ajot. Nga balik lang siya. Ipa-drive to ni Papa yang kuan e-bike ni Manong. Guys, si Mother guys, so nag-walking kami guys Sunday morning.